مجھے یہ بتائیں پاکستان کا سب سے بہادر ترین لیڈر اس وقت کون ہے؟ اونلی عمران خان. اونلی عمران خان. جی سر کون ہے بہادر لیڈر؟ عمران خان. اس وقت 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کا موجودہ سب سے بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. پاکستان کا بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. جی سر بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. بہادر ترین لیڈر سر جی کون ہے؟ عمران خان. کا بہادر ترین لیڈر موجودہ صورتحال میں کون ہے؟ عمران خان. بہادر لیڈر پاکستان کا اس وقت کون ہے موجودہ دور میں؟ عمران خان. یہ تانوں بھی پتا ہے. بہادر ترین لیڈر کون ہے اس وقت؟ عمران خان. بتائیں کہ سب سے بہادر کون ہے؟ سب سے بہادر تو عمران خان تھا. میں خود اپنا ووٹ جو ہے پچھلی دفعہ شہباز شریف کو دیا. سر جی بندہ کہہ رہا ہے میں نے خود ووٹ شہباز شریف کو دیا ہے لیکن دلیری مانتا ہوں کہ عمران خان دلیر بندہ ہے. میں کسی کے بارے کچھ بھی نہیں کہہ کیوں سکتا. نہیں کہہ سکتا؟ کسی کے لیے کچھ نہیں بول سکتا. ساری بہادر ہے اپنی جگہ پہ. ساری بہادر ہے. جی ساری بہادر. نواز شریف بہادر ہے؟ نہیں میں نہیں کہہ سکتا. زرداری بہادر ہے؟ نہیں. تو پھر عمران خان بہادر ہے؟ عمران خان. تو لے اچھا پہلے نہیں مانتے بعد سے منانا پہنتا ہے. پاکستان کا بہادر ترین لیڈر اس وقت کون ہے؟ کون ہے جی؟ عمران خان. کون ہے جی؟ عمران. بھائی جان پاکستان کا بہادر ترین لیڈر اس وقت کون ہے؟ عمران خان. عمران خان. عمران خان. پاکستان کا بہادر ترین لیڈر کون ہے جی؟ عمران خان. عمران خان. Yes. فائنل عمران خان. Yes. کہ پاکستان کا بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. کون ہے جی؟ ٹی ایل پی. ٹی ایل پی. لیڈر پوچھے ماما پارٹی نہیں پوچھی. مجھے ٹی ایل پی کا ٹی ایل پی کا لیڈر کون ہے؟ ٹی ایل پی کا پتہ نہیں جناب. اینو اپنے لیڈر کا نام ہی نہیں پتا. سبحان اللہ. بھائی جان کون ہے بھائی پاکستان کا بہادر ترین لیڈر؟ عمران خان. کون ہے جی؟ عمران خان. کون ہے جی؟ سر آپ کون ہے جی؟ عمران خان. پاکستان کا بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. کون ہے جی؟ عمران خان. آگے آگے تھوڑا بولیں. عمران خان. پاکستان کا بہادر لیڈر کون ہے اس وقت؟ نواز شریف. نواز شریف. کدھر ہے گا نواز شریف؟ یہی ہے اور ایسے ہی ہے گا. چاہ پی رہی ہے ادھر. کو عمران خان آصف علی زرداری نواز شریف ان میں سے کون پسند ہے؟ عمران خان. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا موجودہ دور کا بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سب فارغ. کوئی بھی نہیں ہے. سب فارغ ہیں. میرے لگ رہا ہے ابا پٹواری ہے بچہ میرے پی ٹی آئی والا. بہن آپ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے دور کا سپورٹ ہی نہیں کرتے. اچھا کیا ہوا آپ؟ میں ہوں. آپ پی ٹی آئی کے نئی جنریشن مل رہی ہے. اما ابا دونوں نون لیگ کے بچہ پی ٹی آئی کا. پاکستان کا بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ brave leader of Pakistan, Imran Khan. I am supporter of Imran Khan. Now, Imran Khan is my love, is my heart, is my eyes, is my everything. Imran Khan is my everything. جان ایک جواب لوں گا آپ سے. اس وقت 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کا موجودہ سب سے بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ عمران خان. عمران. آگے چلیں گے. آگے چلیں گے. پاکستان کا اس وقت موجودہ دور میں سب سے بہادر لیڈر کون ہے؟ عمران خان. نہیں. سب سے بہادر لیڈر کون ہے؟ آصف زرداری. آصف زرداری بہادر ہے. وہ بہادر ہے. آصف زرداری. اگر آپ بتائیں کون ہے بہادر؟ سب سے چور بندے کا یار نام لے سب رہے سے ہیں، بہادر. کرپ بندے کا نام لے رہے ہیں، سب سے غنڈے بندے کا نام لے رہے کہ وہ اس کو بہادر چھوڑیں. ہے. آپ بتائیں کہ سب سے بہادر کون سب ہے؟ سے بہادر تو عمران خان تھا. عمران خان ہے. وہ تو تھا ہی بہادر. کے ساتھ جو بھی کیا دلیری کے ساتھ کیا. آپ کے سامنے دیکھو جو بھی کیا ہے نا آپ کے سامنے کیا ہے. پاکستان میں ایک منٹ یہ جو ہے نا یہ بولتے کہ شہباز شریف نہیں ہے. اچھا صحیح ہے. میں نے شہباز شریف کو میں خود جو ہے نا امیر مقام کے علاقے کا ٹھیک ہے. ہوں. میں نے شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے. میں خود اپنا ووٹ جو ہے نا پچھلی دفعہ شہباز شریف کو دیا ہے. سر جی بندہ کہہ رہا ہے میں نے خود ووٹ شہباز شریف کو دیا ہے لیکن دلیری مانتا ہوں کہ عمران خان دلیر بندہ ہے. بھائی صرف چھوٹا سوال. 75 سالہ تاریخ میں پاکستان کا موجودہ سب سے بہترین اور بہادر لیڈر کون ہے؟ ضیاء الحق. نہیں ابھی موجودہ دور میں موجودہ دور میں مجھے پتا تو نون لیگ کی پٹواری لگ رہے ہیں مجھے. نہیں بھائی کون آپ مجھے سیدھی بات. بھائی بات سنو. جی جی. جو ایم این اے ایم پی ہیں وہ سارے وہ سیم ہی ہوتے ہیں. یار باہر میں جائیں ایم این ایم پی ہے. میں کہتا ہوں باہر میں جائیں ایم این اے. مجھے صرف یہ بتاؤ بہادر لیڈر پاکستان کا کون ہے اس وقت؟ میں ہوں. آپ ہیں. چلے بہت شکریہ. جی بھائی جان بہادر لیڈر پاکستان کا اس وقت کون ہے موجودہ دور میں؟ عمران خان. یہ تانوں بھی پتا ہے. عمران خان. یہ تانوں بھی پتا ہے. لے جی سر جی ادھر مینوں دسو پاکستان کا سب سے بہادر ترین لیڈر کون ہے اس وقت؟ عمران خان. عمران خان. آگے چلیں گے جی محترم. جی بھائی جان ادھر آپ سے ہو گئی یہ بات. مجھے یہ بتائیں پاکستان کا سب سے بہادر ترین لیڈر اس وقت کون ہے؟ اونلی عمران خان. اونلی عمران خان. عمران خان. جی سر کون ہے بہادر لیڈر؟ عمران خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر پیسے تو نہیں گھومو گے سر؟ کوئی نکال کے لے گئے. کوئی نکال کے لے. کتنے نکلے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا اس وقت بہادر ترین لیڈر کون ہے؟ بہادر ترین لیڈر تو زرداری ہے. زرداری ہے. لے جی ناظرین کرام زرداری بہادر ترین لیڈر ہے. سر مجھے صرف 2 کام زرداری کے بہادری والے بتائیے گا. کہ یار وہ ملک کو جو ہے وہ اچھی طرح سے لوٹتا ہے. تو پھر بھی زرداری صاحب کا سب سے بہادری والا کام ہے کہ وہ ملک کو سب سے اچھے طریقے سے لوٹتا ہے. واہ شاباش. السلام علیکم میرے بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بڑے بھائی سمپل مختصر سوال آگے بھی جاؤں گا. پاکستان کا بہادر ترین لیڈر کون ہے؟
इमरान खान इमरान खान, ओनली इमरान खान जी। सर बहादुर तरीन लीडर कौन है? इमरान खान। बहादुर तरीन लीडर सर जी कौन है? इमरान खान। कौन है बहादुर तरीन लीडर? इधर आओ ना, गल तो सुनो, ऐ मैनू बंदा पटवारी लग रहा है पक्का। सर जी बहादुर तरीन लीडर पाकिस्तान का कौन है? फिलहाल मौजूदा सूरत हालात से मुनीर जिंदाबाद हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं। वो बंदा चले फिर बहुत लंबी बात कर दी भाईजान। अंकल पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर मौजूदा सूरत हाल में कौन है? इमरान खान। कौन है भाईजान? इमरान। कौन है भाईजान? मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह क्यों नहीं कह सकते? किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकता। सारी बहादुर है अपनी जगह पे। सारी बहादुर है जी, सारी बहादुर। नवाज शरीफ बहादुर है? नहीं, मैं नहीं कह सकता। जरदारी बहादुर है? नहीं। तो फिर इमरान खान बहादुर है? इमरान खान तो ले। अच्छा पहले नहीं मानते, बाद में मनाना पैंदा है। अच्छा ठीक है, देखने में इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इमरान का खत्म हो गया है, लेकिन अल्लाह उसकी मदद करेगा इंशाल्लाह, हमारा यकीन है। बेटा ये बताओ इस वक्त पाकिस्तान का मौजूदा बहादुर तरीन लीडर कौन है? इमरान खान। भाईजान बहादुर तरीन लीडर कौन है? मैं तो नून लीग के हूँ, किसी का ही नहीं। एक मिनट इधर 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 है। क्या बोला आपने? नून लीग के हूँ मैं। कहते हैं भाई मैं नून लिख के हूँ, लेकिन यार मुसलमान तो हो। मुसलमान ठीक है, दाढ़ी सुन्नत रसूल रखी, मैंने भी रखी हुई है, अल्लाह में तौफीक दे हम बड़ी रखे। आमीन। हम लोग मुसलमान हैं, कलमा पढ़ के एक बात को ईमानदारी से, बहादुर तरीन लीडर इस वक्त पाकिस्तान का कौन है? जो मैं सही कहूंगा कौन? वो तो नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ बहादुर है? ओके है बस। नवाज शरीफ बहादुर है? बाकी ओके या ओके। नवाज शरीफ कहाँ पे है? कहाँ पे है नवाज शरीफ? लंदन है। लंदन है, तो ये बहादुरी वाला काम है। आ जाएगा ना बहादुरी। ये बहादुरी वाला काम है कि भाग जाए जब उसके ऊपर मुसीबत आए। नहीं जाए। वेल डन, आप आएगा। सच्चे मुसलमान हो। ओके। मुसलमान। आप सच्चे मुसलमान हो, ये हाथ मिला लें, आगे चलेंगे, आगे चलते हैं। ये इसको पकड़े, भाईजान इसको पकड़े भाई। भाईजान आपसे बात हुई है, इमरान खान आप मुझे बताइएगा पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर मौजूदा दौर में कौन है? इमरान खान है, वो तो सारा चोरी करके बाहर नस गया। ओके। इमरान खान है। इमरान खान है। भाईजान पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? इमरान खान। कौन है जी? इमरान खान। कौन है जी? इमरान खान। इमरान खान है। ये बच्चे भी हमारे सामने बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हो? खाना खा लिया? अभी आ रहा है खाना? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इनमें से कौन पसंद है? इमरान खान। आपको बेटा कौन पसंद? अच्छा ये बोलता है? नहीं बोलता नहीं। अच्छा ये बोलता है, माशाल्लाह बच्चे भी देखें। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का मौजूदा दौर का बहादुर तरीन लीडर कौन है? कोई भी नहीं है, सब फारिग कोई भी नहीं है। सब फारिग है। मेरे को लग रहा है अब्बा पटवारी है, बच्चा मेरे पीटीआई वाला। बहन आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के दौर का आप किसी का सपोर्ट ही नहीं करते। अच्छा क्या हुआ? आप मैं हूँ। आप वो पीटीआई के? नई जनरेशन मिल रही है, अम्मा अब्बा दोनों नून लीग के, बच्चा पीटीआई का। आ जाए जी, आगे आए जी, आगे आए जी, आगे आए जी। चाचू की हाल चाल है? बिस्मिल्लाह। सब खैरियत है? बल्ले जी। चाचू गुजारा हो जा हो रहा है हुकूमत दे विच? हुकूमत ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤਰੀਨ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ? नवाज शरीफ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ कोई किसी ने नहीं पूछता। चले आगे चलते हैं भाईजान। कैसे भाईजान आप ठीक हैं? हाँ जी खड़े हो जरा। भाईजान ये बताइएगा पाकिस्तान का मौजूदा दौर का बहादुर तरीन लीडर कौन है? इमरान खान। पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर इस वक्त कौन है? मैं। कौन है जी? इमरान खान। कौन है जी? इमरान खान। सर आप बताइए। मैं खुद। सर आप असी आप ही है। सर आप कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। लेजिन नाज़रीन इतना जो बात है तो हमें डरी जा रहे हैं। आगे चले, आगे चलते हैं नाज़रीन के। अस्सलाम वालेकुम जरा। चाचू कैसे हैं? ठीक है सब खैर। पाकिस्तान का बहादुर लीडर कौन है इस वक्त? कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ किधर रहेगा? नवाज शरीफ सही है और ऐसे ही हैगा। चाय पी रही है उधर, चाय पी रही है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे जी? ठीक है सर। भाग्य तो ना, कुछ नहीं करता मैं, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं अच्छा नहीं मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा इस तरफ आ, इस तरफ आ जाए। भाई साहब वोट किसका है? अच्छा एक मिनट, वैसे मैंने आपके बड़ा सुना है कि आप वैसे बड़ी डिबेट करते हैं नून लीग को दिफा करने में। नहीं करता मैं। भाईजान आप बताएं, कोई बात नहीं, आप बताएं जी पाकिस्तान का इस वक्त बहादुर तरीन लीडर कौन है? साद रज़वी। साद रिजवी। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। भाईजान पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर इस वक्त कौन है? इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। आगे चलते हैं नाज़रीन किराम, आगे चलते हैं, मुख्तसर जवाब लेंगे। बड़े भाई काम करते करते पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है इस वक्त? नवाज शरीफ। कौन है सर? सर अभी काफी दिन हो गए, मैंने न्यूज़ नहीं पढ़ी। अच्छा वैसे जब पढ़ी थी तब कौन था? तब क्या बताएं सर? कौन है? कौन है?
बहादुर लीडर है सर, नहीं अभी आइडिया। आप बताएं पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ एक काम बता दो उन्हें केड़ा बहादरी का काम किया है? मेट्रो बहादरी का काम है। रोड उन्हें बनाए ने दिहाड़ी कर रहे हैं। आए जी आगे अंदर किस तरफ? आए जी आए जी आए जी आए जी वो किस तरफ? सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है जी? इमरान खान। इमरान खान। Yes. फाइनल इमरान खान। यस। हाँ जी भाईजान, कैसे जी, उम्रा करके आए आप? मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? इमरान खान। कौन है जी? टीएलपी। टीएलपी। लीडर पूछे हैं मामा, पार्टी नहीं पूछी। नहीं, मुझे टीएलपी का टीएलपी का लीडर कौन है? टीएलपी का पता नहीं जनाब। एनू अपने लीडर का नाम ही नहीं पता। सुभान अल्लाह। ए भाईजान कौन है भाई पाकिस्तान का बहादुर लीडर? इमरान खान। कौन है जी? कौन है जी? सर आप कौन है जी? इमरान खान। पहले जरा भाइयों पे चले, आगे चलेंगे जी मजीद बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, सब खैरियत है सर? खाना खा लिया, आने लगा है? आ रहा है अभी। अच्छा भाई मुझे बताइएगा, मुश्किल सवाल है, पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर इस वक्त कौन है? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है बहादुरी क्या होती है? बहादुरी की डेफिनेशन क्या समझते हैं आप? सॉरी। सॉरी। चलें सॉरी। भाईजान पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर इस वक्त कौन है? मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान साहब। इतने बहादुर बता दिए, मेरे कांपे टांग रही हैं। उसकी फौज देखी आपने, वो पीली वर्दियों वाली? हाँ पीली वर्दी वाली। इमरान खान की है फौज वो? नहीं ऐसी तो नहीं है सर। फिर वो उसकी फौज में बेचारे बच्चे हैं, औरतें हैं। वो एक कॉल करे तो पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाता क्या है। बात है, ये बहादुरी है। बहादुरी है। क्या बात है नाज़रीन किराम, ये तो वाकई बहादुरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? ये सारे बहादुर आए और गए। अच्छा हाँ, ज्यादा बहादुर कौन था इनमें? ज्यादा बहादुर कोई नहीं था। वो जिया साहब था। आगे आए जी। सलाम वालेकुम जनाब। तुसी वालेकुम सलाम सर जी, पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? बहादुर तीन लीडर कौन है? बहादुर तरीन लीडर बहादुर सानू नहीं पता, इन्होंने पूछो। कौन है सर जी बहादुर लीडर? महंगाई नहीं होगी कि कोई नजर। बहादुर तरीन लीडर कौन है? महंगाई तो हो गई है। बहादुर तरीन सी भुट्टो साहब सी। नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ भी करा रहे हैं कम। करा रहे हैं काम। हाँ। हले भी नवाज शरीफ ही है। आहो। माशाल्लाह। आगे चलते हैं बड़े भाई, पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? इमरान खान। कौन है जी? इमरान खान। आगे आगे थोड़ा बोले। इमरान खान। इमरान खान। भाईजान पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। आगे चलते हैं जी भाईजान, पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? brave leader of Pakistan, Par Imran Khan. I am supporter of Imran Khan. Now, Imran Khan is my love, is my heart, is my eyes, is my everything. Imran Khan is my everything. Imran Khan is your everything. Yes, he is my everything because he is the peaceful leader of Pakistan. Peaceful leader in Pakistan. Yes, Where are you from? I am from Waziristan. Waziristan? Yes. Okay, I Waziristan. play to cricket here, and after the cricket, I do work here 6 hours, 6 Okay. p.m. to 12 a.m. Okay, okay, okay. Yes, sir. ओके सर, मुझे ये बताइएगा, इतनी साफ इंग्लिश आपको आती है, क्या सर। बात है? किसने सिखाई है आपको? कितना शऊर दिया ये? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपने टीचरों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोशिश की है। 6th-7th में 10th वगैरह में उन्होंने हमारे साथ कोशिश की है, मैंने वहाँ से सीखा। तो ये इमरान खान क्यों पसंद आ गया ऐसे? सर क्योंकि वो अमन पसंद था सर जी, अमन पसंद है अमन पसंद वो। है। उसमें महंगाई लाया था बेशक, लेकिन उसने अमन भी लाया था। आप देख रहे हैं कि कल जो धमाका ब्लास्ट हुआ है, उधर जब धमाका ब्लास्ट हुआ वो क्यों हो गया सर जी? वो पहले क्यों नहीं होता था सर जी? जब इमरान खान है कोई ब्लास्टिंग नहीं हुई है। कल धमाका हुआ था, उससे पहले रोजाना ब्लास्टिंग हो रही है सर जी। ठीक हो गया। इसलिए इमरान खान अगर महंगाई लाया था तो अमन भी लाया था। तो हर किसी को उसने दम के भी दिए थे। हर किसी को कहता था कि एब्सोल्युटली नॉट। ठीक हो गया। Therefore we like to Imran Khan. इमरान खान। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much. Welcome, most welcome. You can come again, please, sir. थैंक यू जी, माशाल्लाह। क्या हाल चाल है? ठीक है। पाकिस्तान का बहादुर तरीन लीडर कौन है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। केड़ा बहादुरी का काम किया उन्हें? हर काम कर रहा है। हर काम कर- हले किथे है? खुशहाली हले किथे? पाकिस्तान चाहिए। हले पाकिस्तान ਤੇ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी। सर जी लंदन फिर कौन बैठा है? कोई गल नहीं। लंदन तो भूत बैठा है। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ। हैं? ਯਾਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ। कहना जायदाद तो इतने है ना, कमाल हो गया। नाज़रीन किराम, ये नज़रिया है, और यही नज़रिया अगर अवाम का रहा तो फिर वाकई में कहना बनता है। ये नाज़रीन किराम, अवाम और अवाम का फैसला। थोड़ा इस तरफ आइएगा। अधूरे वाला पाकिस्तान की 90% अवाम का फैसला है कि इमरान अहमद खान न्याजी इस वक्त बहादुर तरीन लीडर है। पाकिस्तान में जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है उसका नाम लेने में पाबंदी है। क्या आपको क्या लगता है ये बताइएगा हमें जो इजाज़त मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।